আমার যে ভিডিওটা দেখছো তারা সবাই আমার ফেসবুককে ফলো করো আর ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো। ইউটিউব চ্যানেলের নাম হলো @জিগার উমর অল ভিডিও ব্লগস। শুধু জিগার উমর করলে ইউটিউবে সার্চ করলে আমার ফেসবুকের ছবিটা চলে আসবে ইউটিউবে, ওটা আমার চ্যানেলটা সব সাবস্ক্রাইব করো। আজ এসেছি ফুটবল মাঠে, তোমাদেরকে ফুটবল মাঠটা ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখো তোমরা সব। সব ছোট ছোট ছেলেরা ওইখানে বসে আছে, ঠিক আছে। আর স্টেডিয়ামে হ্যালোজিনগুলো সব জ্বলছে, দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা প্রতিটা ভিডিও, আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রতিটা ভিডিও ভালো, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে, सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखलेই अच्छा अच्छा चीज़ जानने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो ये फेसबुक में भी डालूँगा, फेसबुक जो मेरा पेज है, तो इसमें सब मेरा फेसबुक को भी फॉलो करना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना। ये पूरा स्टेडियम तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा स्टेडियम है, कितना बड़ा बड़ा पाँचिल देखो, कितना ये जाली, ये लोहा का जाली है, पूरा एंगल करके रखा है। इस साइड रोड है और लोहा का पाँचिल है, ठीक है। उधर सब प्रैक्टिस कर रहा है सब। তো যে সকল বন্ধুরা খেলা দেখবা তারা আমার ফেসবুকের লাইভেও আসি আমি, তার লাইভেও তোমরা সব কমেন্ট শেয়ার করবা, ঠিক আছে। আর বিশেষ করে তোমাদেরকে সবাইকে বলা হচ্ছে जाके यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा हेल्प हो जाएगा सब्सक्राइब करोगे तो। हाँ, সকল ভাইকে দেখাচ্ছি স্টেডিয়ামটা। अभी हेलो जन, ठीक है, बाय बाय, ओके, ठीक है, गुड नाइट।